अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू माय चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। एक ताजिर की लोगों के साथ ज्यादती का अनोखा और खौफनाक अंजाम। मैं कुछ अरसे पहले भारत के शहर दिल्ली गया था। वहां एक बुजुर्ग सिख सरदार साहब से मुलाकात हुई तो वो इत्तफाक से मेरे रावलपिंडी शहर से ताल्लुक रखते थे। बातों बातों में उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से लिपटी कहानी यूं सुनाई। हमारा खानदान तकसीम हिंद से पहले रावलपिंडी शहर के इलाके सराफा बाजार में रहता था। मेरे बाबूजी, जिनका नाम सवेरा राम था, वो उस शहर में एक सुनार के पास मुलाजमत किया करते थे। उनका मालिक गुलाब सिंह अगरचे उस जमाने में लखपति था, लेकिन वो फितरतन तबीयतन इंतहाई कंजूस था। वो पिताजी को माहाना तनख्वाह बड़े रो रो कर दिया करता था। पिताजी जिस्मानी तौर पर टांगों से अपाहज और तालीमी लिहाज से बिल्कुल अनपढ़ थे। कोई काम आता न था। उनका गुलाब सिंह के पास नौकरी करना सिर्फ मजबूरी के सौदे का नाम था। वो कलील तनख्वाह में हमारे परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे थे। वो फितरी तौर पर इंतहाई शरीफुन नफ्स और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। वो जब कभी अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने को कहते तो वो बड़ी मीठी जुबान से उन्हें टाल देता। पिताजी का एक दोस्त लकड़ी का काम जानने वाला एक मिस्त्री था। उसका नाम रोहेल था। पिताजी उसके पास अक्सर जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुलाब सिंह ने पिताजी को कहा कि मैंने दुकान के अंदर कुछ लकड़ी का काम करवाना है। वो बड़ा अक्कड़ खान है। तुम रोहेल को कहो कि वो मेरा काम कर दे, मैं उसको जायज मजदूरी दूंगा। मेरे सीधे साधे पिताजी मान गए। उन्होंने जब रोहेल से बात की तो उस पर उसने कहा कि देखो, तेरा मालिक सुनार है, बड़ा कंजूस सिमटी इंसान है। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझे मेरी मजदूरी देने में डंडी मारेगा, पर पता नहीं क्यों मेरे पिताजी ने उसे कहा कि अव्वल तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो तेरी उजरत दे देगा, और ना भी दे सका तो मैं तुझे दूंगा। पिताजी अपने मालिक गुलाब सिंह के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि रोहेल को मैंने तैयार कर लिया है, आप भगवान के वास्ते उसे पूरी तयशुदा मजदूरी दे देना। गुलाब सिंह ने एक बार फिर मीठी जुबान होकर कहा कि हाँ हाँ, जरूर दूंगा। रोहेल और उसके दरमियान दुकान में लकड़ी का काम करने का मुआवजा ठेके की सूरत में उस जमाने में 400 रुपए में तय पाया। गुलाब सिंह ने उसे 30 रुपए एडवांस दे दिए और उसे कहा कि काम जब तक होता रहेगा तो वो रोजाना 30 रुपए देगा, और जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो बकिया रकम वो उसे दे देगा। रोहेल ने काम खत्म करने के लिए उसे 10 रोज बताए। रोहेल ने पिताजी को बताया कि उसकी ईद करीब है, लिहाजा वो चाहता है कि वो जल्द अज जल्द काम खत्म करके जो गुलाब सिंह से बकाया मिलेंगे तो वो उनसे अपनी बीवी बच्चों के लिए खरीदारी करेगा। रोहेल ने बड़ा दिल लगाकर 10 दिन का काम तकरीबन एक हफ्ते में मुकम्मल कर लिया। जब काम मुकम्मल हो गया, उसने अपने बकाया 250 रुपए मांगे तो गुलाब सिंह ने अपनी रवायती कमीनगी और कंजूसी का मुजाहरा करते हुए उल्टा उसे मसनूई तौर पर गुस्सा दिखलाते हुए कहा कि तूने मेरी दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तुझे मैंने ऐसा कहा था, तूने वैसा कर दिया। उसने काम में 1000 कीड़े निकाले। रोहेल ने उसे समझाया कि सरदार साहब, मैंने अपना काम बड़े इत्मीनान, दिलजोई और सही तरीके से किया है, लिहाजा आप मुझे बकाया 250 रुपए दे दें। दूसरी जानिब गुलाब सिंह भी बजिद हो गया कि मैं तुझे एक थैला न दूंगा। फिर रोहेल सीधा पिताजी के पास आया और उसने उन्हें बताया कि वो बकाया पैसे दिलवाएं। पिताजी दरमियान में ख्वामखा फंस गए। उन्होंने उसे तसल्ली दी कि वो गुलाब सिंह से कल बात करेंगे। वो हस्बे वादा और तयशुदा उजरत के मुताबिक रोहेल को बकाया पैसे दे दें, तो इस पर वो उल्टा मसनूई तौर पर आग बगोला होकर कहने लगा कि रोहेल ने तो मेरी सारी दुकान में उल्टा सीधा बेमकसद लकड़ी का काम करके मेरी तो दुकान की शक्ल बिगाड़ दी है। थोड़ी देर बाद इत्तेफाक से रोहेल गुलाब के एक बुजुर्ग पड़ोसी को ले आया और उसने कहा कि देखो, आप फैसला करें कि मैंने इस दुकान का काम सही किया है कि नहीं। उस बुजुर्ग ने दुकान को बगौर देखा तो उन्होंने गुलाब सिंह को कहा, मैंने भगवान को जान देनी है, सच्ची बात है, रोहेल ने तेरा काम बिल्कुल 16 आने खरा किया है, लिहाजा तुझे चाहिए कि उसे बकाया रकम दे दे। गुलाब सिंह मुसलसल अपनी कमीनी फितरत पर अड़ा रहा कि उसने फिर साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं एक थैला भी बकाया ना दूंगा, बल्कि रोहेल उसे 300 रुपए हर्जाना देगा।
روہیل نے ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز میں اس سے کہا کہ میرے بچوں کی عید خراب نہ کر، میں غریب آدمی ہوں، خدا کے لیے مجھے بقایا مزدوری دے دو۔ گلاب سنگھ نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا کہ چل بھاگ یہاں سے، میں اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں۔ روہیل نے پہلی دفعہ اڑتے ہوئے کہا، زیادہ دھونس دکھائے گا تو یاد رکھ تجھے پولیس کے حوالے کر کے تیرے کولے توڑوا دوں گا۔ گلاب سنگھ نے اسے چلاتے ہوئے کہا۔ پتا جی نے بھی مالک کو زور دیا کہ وہ بقایا رقم دے دیں۔ اس نے باپو کی طرف زہریلی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں کہا کہ میں تجھے ابھی نوکری سے فارغ کرتا ہوں، تو اپنا راستہ ناپ۔ اس کمظرف نے کھڑے کھڑے بلا مقصد بے قصور انہیں نوکری سے فارغ کر دیا۔ رات کو جب روہیل ہمارے گھر آیا تو پتا جی نے اس کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس نے مجھے بھی اپنی نوکری سے نکال دیا ہے، لیکن میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے نہ دیے میں تجھے پیسے دے دوں گا، تو اپنے وعدے کے مطابق میں تیرا قرض اتاروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس پر روہیل نے انہیں کہا کہ مجھے ہر صورت اپنی رقم چاہیے، کیونکہ تم نے گارنٹی دی تھی۔ پریشان کن حالات میں میری ماتا جی پتا جی کی نوکری چھوٹنے کی وجہ سے پہلے ہی غم زدہ تھیں۔ آگے بڑھیں اور انہوں نے اسے کہا کہ بھائی، اس وقت ہم پہلے ہی معاشی طور پر پریشان ہیں، ہمیں اور پریشان نہ کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارا قرضہ چکا دیں گے۔ وہ اچھا پھر آؤں گا کہہ کر چلا گیا۔ پتا جی کی بے روزگاری کی وجہ سے فاقوں نے ڈیرے جما لیے۔ مالک مکان بھی کرائے کا تقاضا تذلیل کے انداز میں کر کے جاتا۔ ہمیں پتہ چلا کہ روہیل کے خاندان نے اپنی عید بڑی پھیکی بغیر کپڑوں سے گزاری، جبکہ اس کی بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ اسے اس کا بھی بہت قلق تھا۔ ایک دن میں ماتا جی کے ساتھ بازار میں سبزی لینے جا رہا تھا کہ اچانک وہ نظر آ گیا۔ ماتا جی نے مجھے کہا کہ پریم، ذرا جلدی قدم بڑھاؤ، وہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ یقیناً ہم سے رقم کا تقاضا کرے گا۔ ماتا اور میں نے اس سے کتراتے ہوئے تیز تیز قدم بڑھانا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے وہ اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ ماتا جی نے گھبراہٹ کے عالم میں اس کی شکل دیکھتے ہی کہا کہ بھائی، ہم تمہارے پیسے جلد چکا دیں گے، ہمیں کچھ روز کا وقت اور دے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ پریم کے باپو کو گلاب سنگھ نے نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تم سے ایک شرط پر تمہاری جانب سے دی گئی گارنٹی کی بقایا رقم نہیں مانگتا، بس تم میرا ایک کام کر دو۔ وہ کیا کام ہے؟ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک پرانی سی کالی ہڈی نکالی اور ماتا جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے کسی طرح گلاب سنگھ کی دکان پر رکھوا دو۔ پر یہ ہے کیا؟ ماتا جی نے روہیل سے پوچھا۔ ارے بھائی، یہ ایسی گیدڑ سنگھی ہے جس کی بنا پر دیکھنا یہ ہڈی اس کی سونے کی دکان کو مٹی کا ٹھیکرا بنا دے گی، اور اس کو بھی۔ اس وقت مالی حالات سے مجبور ماتا جی نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی۔ انہوں نے وہ ہڈی اس کے ہاتھوں سے لے لی اور اسے کہا کہ تیرا کام ضرور کر دیں گے، لیکن اب تو ہمارے گھر روپوں کا تقاضا نہ کرنے آنا، پریم اس کی دکان پر یہ ہڈی رکھائے گا۔ روہیل بولا، لیکن یہ بات تم نے کسی بھی قیمت پر سویرا رام کو نہیں بتانی۔ ہاں ہاں، وعدہ ہے، ماتا جی نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے آخری بات یہ کہی کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً گلاب سنگھ کی اس وعدہ خلافی، بدنیتی، کمظرفی کی سزا دینے کی خاطر یہ دل کو ناپسند آنے والا میں کام کر رہا ہوں۔ گلاب سنگھ کی دکان پر جس ٹی سٹال کا لڑکا چائے لے کر جاتا تھا، اس سے میری کچھ واقفیت تھی۔ اسے میں نے 2 روپے کا لالچ دے کر کہا کہ تم اس ہڈی کو گلاب سنگھ کی دکان میں چھپا کر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں پتا جی کو بازار میں ایک دکان میں نوکری مل گئی۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی تنخواہ سے روہیل کے لیے پیسے بچانا شروع کر دیے۔ انہیں اس ہڈی کا بالکل بھی علم نہ تھا جو میں نے چائے والے لڑکے کے ذریعے اس کی دکان پر رکھوائی تھی۔ ایک دن پتا جی بہت گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اچانک میرے پچھلے مالک گلاب سنگھ کی مالی اور جسمانی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے آج سرے راہ انتہائی نقاہت کے عالم میں ملا تھا، مجھ سے اس کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ماتا جی نے انہیں کہا کہ دفع کریں اسے مر جانے دیں، وہ ہے ہی کمظرف، لالچی، کنجوس اور ظالم تاجر۔ جواباً پتا جی نے غصے کے عالم میں کہا کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے، جو بھی ہے انسانیت کے ناطے مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چلے گئے تو ماتا جی نے مجھے کہا کہ دیکھا، واقعی وہ ہڈی اپنا رنگ دکھلا رہی ہے۔
गुलाब सिंह के बारे में खबरें आ रही थीं कि उसकी जिस्मानी सेहत इंतहाई बदहाल हो गई है, दिमागी खलल और दीगर बीमारियों का आर्जा लाहक हो गया है, और यही नहीं, उसके कारोबार में नेस्ती पड़ गई है। नुकसान दर नुकसान का अजदहा उसे रोजाना डस रहा है। पिताजी खौमखा उसके गम में घुलने लगे थे। वो एक वफादार और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले शख्स जो थे। एक बार न जाने क्यों माताजी के मुंह से भांडा फूट गया कि रोहेल ने प्रेम के हाथों गुलाब सिंह की दुकान में किसी आमिल की पड़ी हुई कोई हड्डी रखवाई है। इतना सुनना था कि पिताजी आग बगोला हो गए। उन्होंने माताजी को खूब बेइज्जत किया। वो उसी हालत में सीधा गुलाब सिंह के घर पहुंच गए, जहां वो शदीद बीमार पड़ा हुआ था। उन्होंने सारी बात सच सच उसे बता दी। थोड़ी देर बाद बीमार गुलाब सिंह और उसके बेटे मेरे पास आए। मैं सहम कर अपनी माताजी के दामन से लिपट गया। पिताजी ने मेरे कान मरोड़े और कहा कि चल बता कि तूने रोहेल के हाथ से हड्डी कहाँ पर रखवाई है। मैं शुरू में कांपा, डरा, फिर मैंने सारी सूरत हाल बता दी। उसके बाद ये हुआ कि गुलाब सिंह और उसके बेटे हमारे घर आ गए। वो मुझे लेकर सबसे पहले रोहेल के घर गए। वहां उसकी खूब ठुकाई की और उसे कहा कि बता वो हड्डी कैसी थी और किससे पड़वाई थी। इस पर उसने बताया कि उसने ये हड्डी इलाका वाकेंट रावलपिंडी के करीब जो मौजूद है, वहां से एक हिंदू आमिर से पड़वाई थी, और उसका काम यह है कि उसे जहां रख दिया जाए वो उसे बर्बाद कर देती है। उसके साथ उसने सारा मलबा मुझ पर फेंक दिया कि वो हड्डी तो इसने रखवाई थी। जब मेरे पिताजी ने मेरी खूब धुनाई की तो मैं उन्हें चाय वाले लड़के के पास ले गया। जब मैं उन्हें उस टी स्टॉल में लेकर पहुंचा तो वहां उसके मालिक ने बताया कि वो तो अपना काम छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। फिर उसे जगह जगह तलाश करवाया गया, उसका पता ना चला। बिला आखिर गुलाब सिंह को किसी ने मशवरा दिया कि दुकान का कोना कोना छाना जाए कि उसकी यह हड्डी कहाँ छुपाई हुई है। लिहाजा फिर ऐसा ही किया गया। लोगों ने जगह जगह से उस दुकान को बुरी तरह उधेड़ डाला। दुकान में लकड़ी का काम जो रोहेल ने करके दिया था, उससे कहीं ज्यादा दुकान उधेड़ने से बर्बाद हो गया था। उस जमाने के लिहाज से 1000 रुपए की फक्की कंजूस गुलाब सिंह को पड़ गई, और जो रुपया पैसा उसके इलाज पर खर्च आया वो अलहदा था। 2-4 रोज की कड़ी मेहनत छानबीन के बाद आखिरकार वो हड्डी मिली। उसे बड़ी हकारत से ठोकर मारकर बाहर फेंक दिया गया। इस वाक्य के बाद हम तकरीबन 1 साल रावलपिंडी के उस इलाके में रहे। हमने देखा कि इस दौरान गुलाब सिंह की न सिर्फ सेहत बेहतर हो गई, बल्कि उसका डूबा कारोबार फिर से बेहतर हो गया। लेकिन इस वाक्य के बाद बड़े बड़े ताजरों ने इबरत पकड़ी कि किसी के साथ ज्यादती करना और उसको उसकी मेहनत और मजदूरी की उजरत ना देना बाइसे वबाल भी बन सकता है।